Okay, game 2 na mga kabubord sa atong bagbakan minibent. Midaog sa game 1 ang team Talisay kontra sa team Dumanhog. Okay na, game 2 na. Okay na itong bagbakan dito sa Kamanggahan, Mantalongon, Barili, Cebu. Under ni sa Yans Casinillo Promotion. 1-0 na mga kabobords sa atong game 2. Pabor sa team Dumanhog. Nonel, bunal na sad. Bunal na net. Out ball. 2-0 na mga kabobords sa atong game 2. Service yun Nonel. Okay. Laras. Bang. Wana. Ay, Jan. My goodness. Galing ni Jan Carl. Servisyo Jan Carl. 2-0 mga kabobords ha. Okay. Bang. Bronson. Bombing the defense. Nonel and Bronson. Jan. Okay. Ay, kini. Bang! Out! Ay, out ball. Bronson. Overshot it. Out ball. Goles, 2-1. 1-2 na mga kabobords sa to score. Mga kahamsa, dara. Inatindan si Hamsa dira, Hamsa guys. Inatindan sa atong bagbakan dire. Pinakadagong kloso sa ay. Bangge na sa igualis dos na. Oy, babag si Bronson. Igualis dos na mga kabobords sa atong game 2. Servisyo Jan Carl. Jan Carl again. Drop shot. Out ball. 3-2. Sukol niya na tulo Hamsa. 3-2. Bronson. Bunal dyan. Nonel. Out ball. Ano? Wala sa timpla yung mga tirada sa team Dumanhog. 4-2 na mga kabobords. Ayay, natakdan ang si Janja. Nagtako na. Bansin na. 5-3 na. Tulo piso. 5-2 mga kabobords. 5-2. Rather 5-2. 5-2. Pwede na ito Dax para isin. Ay. Uy, gikoptan niya mayo. Wak mason. Side out. Servisyo mo doon. Score. Servisyo Jan. Giwaw. Yeah. Gibunalan. Lamos yan. Uspi. Hilamos si Jan. Ang kontra ninyo Jan. Lapaw. Kundak. Aray. Pana Jan overhead. Para. Bronson. Undernet. Fire in the hole. Undernet. Short. Undernet. Side out mga kabobords. Side out. Servisyo Kuya Mimir. Bansin na kita ni sa Budao, bansin tayo. Bronson. Nonel. Reha. Bang. Overhead. Out ball. Change score. O ang lamian nga Maricel Anthony Chicharo na mapalitan ninyo diha sa Guadalupe Carcar. Diha sa Maricel Anthony Store. Oo, gang din sa Loblak. Kontakan ninyo diha sa Ilaya Dumanhog para sa inyong construction needs. Elmer. Bagrat. Bang. Kuni. Jan Carl. Let it fly. Side na. Jan Carl again. Bang. Kuha pa. Bronson. Elmer. Jan Carl. Ay. Pinugnghanay na mga kabobords.
Kita panik. Lah. Kaya rin nagdaog. Bang! Roman mga dangan. Okay. Trapo. Ay, Elmer. Wah, bakbakan ha. Out na. Out ball. City na mga kaboboard. City. City dos. City dos. Oh, servisyo again, Elmer. Servisyo Elmer. Para 8 na ni. Unalan si Son. Jan card. Okay. Okay, tabas. Pak. Sagang. Pak. Sagang yapon. Nakaburak. Sagang. La kriha. Pagkakataon na. Tuara. La kriha. Namato na si Jan. Dan Carl. Yan no lang oy. Wag. Lah. Iya punya Jan no. Lah. Walang gustong bumigay. Hey, away out. Mamay bantayan. 8-2 na mga kaboboards. 8-2. Last 4 na ang team Talisay. More gisalikan. Last 4. Servisyo Elmer. Hoy, kamang si Bronson. Boslot. Lalay, lalay. Boslot ang lubot. Sa katong mga nagasabot na, pwede na mo kuot. 9. Last 3 na. Servisyo ni Elmer. Okay, bunal Eh. na, bunal na. Ayay, gipikil. Okay, punan. Ayay, patay na mo dali. Ayay. Ayay, pagkadang. Unsa na nunel. Jeez, last 2 na mga kaboboards. Last 2. Last to. Last 2 na. Hoy, nabali ang net. Wayne. 11-2 na. Last ball. Last ball na mga kaboboards. Para daog. Para champion na ang team Talisay. Ay, mas mayay pa desisyon. Para daog na. May champion ang team Talisay sa atong bakbakan diriya sa Kamanggahan na Mantalongon, Barili, Cebu. Hoy, diara ni champion. Congrats Elmer, Jan Carl og ni Jason.